إلى عهد قريب كان الاعتقاد السائد أن أمريكا نالت قصب السبق في اكتشاف أقدم ديناصور على أرضها يعود إلى حوالي 140 مليون سنة. إلا أنه في سنة 1978 طرح هذا الرأي أرضاً باكتشاف هيكل عظمي شبه كامل لديناصور يعود إلى حوالي 165 مليون سنة، أطلق عليه اسم أطلازوروس نسبة إلى جبال الأطلس المغربية محل اكتشافه. 20 سنة بعد ذلك يكتشف بتازودا إحدى قرى مدينة ورزازات المغربية أقدم ديناصور عاشب على الإطلاق لحد الآن، يعود تاريخه إلى حوالي 180 مليون سنة مضت. اكتشاف يؤكد أن أرض المغرب تحمل بين أحشائها رصيداً استحاثياً هائلاً يجعل منها مرتعاً مهماً للجيولوجيين. Là, on voit une piste, tu vois, qu'on peut suivre, comme ça. Puis il y a une autre piste qui part comme ça, d'un autre qui est bon. On voit même la taille qui est différente. Là, c'est plus grand. Ça croise plus grand, entre croisements entre les pistes. Et là, on voit bien que peut-être l'individu était plus grand que le premier, avec la taille qui dépasse 35 cm là. غير بعيد عن دمنات وبنفس الدائرة يتواجد موقع إيواريضن الذي اكتشف سنة 1937، وهو عبارة عن موقع يحفظ عدة بصمات بيضاوية الشكل لقوائم ديناصورات عاشبة، وأخرى ذات 3 أصابع لقوائم ديناصورات لاحمة. إنها محفوظة على سقف طبقات الطين الأحمر العائد إلى الجوراسي الوسيط. Le sol était vraiment humide. Ce qui est laissé, ces bourrelets là autour, après la pluie. Donc le sol humide a aidé à que l'empreinte vraiment s'imprime bien sur le sol. شمال شرق مدينة ورزازات تقع قرية تازودا، إحدى القرى التابعة لجماعة تندوت، واحدة من بين المناطق المغربية التي كشفت أرحامها عما تختزنه من بقايا الديناصورات، تلك التي عاشتها هنا منذ ملايين السنين. ابتداء من سنة 1998 ومع اكتشاف عظام متحجرة عن طريق الصدفة من طرف أحد سكان القرية، أضحت تازودا قبلة لبعثة مكونة من مجموعة من الباحثين الجيولوجيين والباليونتولوجيين يترأسهم الفرنسي فيليب تاكي. المهمة استخراج مستحاثات لأقدم ديناصور عاشب اكتشف لحد الآن، أطلق عليه اسم تازودازوروس ناعمي. Alors on peut voir les différences, les ressemblances, on peut voir s'il est herbivore, s'il est quadrupède, s'il est bipède. Et on peut voir s'il est un dinosaure primitif par rapport à ceux qu'on connaît déjà. Et c'est le cas ici, on a la chance d'avoir un dinosaure très ancien, très vieux. Et c'est pour ça qu'on est très content. Ouais, et que c'est une grande découverte. C'est la découverte. On est ici au début de l'histoire des grands dinosaures herbivores, quadrupèdes, ceux qui vont donner beaucoup plus tard l'Atlasaurus, bien sûr, qui a déjà été trouvé au Maroc. Et puis qui vont donner après les fameux célèbres Diplodocus et les brachiosaures d'Amérique du Nord. Mais ceux-là, ce sont leurs ancêtres. Leurs ancêtres, c'est ça. Et ils sont intéressants parce qu'on ne les connaissait pas. Et que c'est la première fois qu'on les trouve sur la planète. Alors c'est une espèce nouvelle? C'est une espèce nouvelle, absolument. Même un genre probablement nouveau, comme l'Atlasaurus était nouveau aussi. Mais là, l'Atlasaurus, il était à 160 millions d'années. Là, on est à 180 millions d'années, c'est-à-dire qu'il est 20 millions d'années de plus. Et on est à 40 millions d'années plus anciens que les Diplodocus. Donc, les dinosaures du Maroc, ceux-là en tout cas, sont vraiment les plus anciens des gros dinosaures herbivores quadrupèdes. Et c'est pas un hasard, on est venu chercher dans ces couches-là parce qu'on savait que dans cette région, on avait de la chance d'en trouver. Et la chance, on a eu la baraka, elle était au rendez-vous.
C'est dans cette mine de phosphate dans le nord du Maroc qu'a été découvert le fossile d'un des derniers dinosaures vivant en Afrique. Le mystère qui entoure cette créature a été percé après une étude de sa mâchoire dans ce laboratoire du Milner Center for Evolution de l'Université de Bath au Royaume-Uni. Une étude qui révèle l'existence d'une faune distincte de dinosaures en Afrique avant leur extinction. Il vient d'une période vraiment intéressante d'environ 66 à 67 millions d'années. C'est juste avant l'impact d'astéroïdes qui a exterminé les dinosaures. Nous avons une très bonne image des dinosaures d'Amérique du Nord pour cette période. Par exemple, le Triceratops et le T-Rex font partie de cette faune, cette espèce de dernier dinosaure sur Terre. Mais nous n'avons pas une bonne vision de ce qui se passait dans le reste du monde. Et nous ne connaissons presque rien sur les dinosaures africains de cette période. Donc en fait, c'est le premier dinosaure nommé de la fin du Crétacé en Afrique. في الصحراء المغربية وعلى بعد 7 ساعات من مراكش يختبئ بين الرمال التي لا تنتهي كنز ثمين من المستحاثات، ولهذا السبب نجد هنا عالم المستحاثات نزار إبراهيم أتى إلى عاصمة المستحاثات المغربية إيرفود ليبحث عن أندر وأكثر الحيوانات غموضا. إنه واحد من أغرب الديناصورات التي تم اكتشافها واسمه سباينوسورس. خلال أشهر استحضر نزار بول سيرينو وكريستيانو دالساسو من ميلان وزملائه من المملكة المتحدة والمغرب لإدارة أفضل لعملية الحفر. وقد وجد أيضا الجمجمة الوحيدة المحفوظة بشكل جيد لكاركارودونتوسورس وجدت هنا مع بقايا تماسيح ضخمة وطيور آكلة للحوم والقليل من عظام سباينوسورس، مما يخبرنا بأنه قبل 95 مليون عام ربما كان هذا أخطر الأماكن على سطح الأرض. لنكون بأمان، أول جزء من العمل سيكون نسخ نسخة عن العظام. النموذج الرقمي يتيح للفريق أن يأخذ الهيكل العظمي إلى مكان أبعد وحتى مع العظام التي ليست لديهم. أظهر الهيكل العظمي الرقمي حيوانا استثنائيا طوله 15 مترا من الفم إلى الذيل. النموذج يثبت بأن سباينوسورس هو أكبر المفترسات على كوكب الأرض. العظام الأصلية ستعاد إلى المغرب، ولكن الفريق لن يحتجز الديناصور في الكمبيوتر إلى الأبد. وبفضل المؤسسات المتطورة في شيكاغو وتورونتو أصبح سباينوسورس الافتراضي أول ديناصور مفترس بحجمه الحقيقي تتم رؤيته كليا كنموذج رقمي. لم تقم ديناصورات سباينوسورس بالاستحواذ على خيال الناس من قبل لأنها فقط لم تكن حقيقية، ولكن مع هذا الهيكل العظمي سوف تتغير الأمور وتستحوذ حتما على خيال العالم كله. ديناصورات سباينوسورس هي أول الديناصورات في العالم التي تعيش في الماء. هي أضخم مفترس وهي القاتل الضائع من حقبة كريتيشيوس. تعتبر 1965 سنة اكتشاف أحفور نوع من الزواحف بالمغرب أطلق عليه العلماء اسم المازوريس هبازي. اكتشاف مهم أضاف إنجازا جديدا إلى ملفات البحث الجيولوجي والباليونتولوجي. فمن هو يا ترى المازوريس هبازي هذا؟ وأين اكتشف ومن طرف من؟ إنه ليس من قبيل الصدفة أن يتوافق جزء من اسم هذا الحيوان مع مكان اكتشافه قرية آلما، وجزء آخر مع لقب السيد الهباز القاطن بنفس القرية. بل إنه اعتراف بالمجهودات التي قام بها هذا الشخص في استكشاف هذا الزاحف الضارب في القدم. هاتي صافي هاتي وغوانين لي اللي معدنا نراستينين وسي فان